Jesus. Father, we Terima thank kasih. you for the fivefold ministry in this Menara Doa. Ya, kami berterima kasih ya Bapak untuk pelayanan 5 jawatan di dalam menara doa ini. And we ask your hand to be upon Bapak Ezekiel Hebron. Ya, kami minta supaya tanganmu tercurah atas hidup Bapak Yeskiel Hebron. Holy Spirit will shower and rest upon him more and Roh more Kudus akan tercurah dan tinggal atas hidup Bapak lebih dan lebih lagi. as he leads them in the apostolic anointing. Dan saat dia memimpin jemaat ataupun siswa di dalam urapan apostolik, That he will begin to transform, help them to transform their lives. supaya Bapak bisa membantu mengubahkan kehidupan para jemaat, That they will learn the keys of the kingdom of God. supaya mereka bisa belajar kunci-kunci dari kerajaan Allah. And may your mighty presence rest upon Bapak Ezekiel Hebron, that he will lead them with the wisdom of God. Dan biarlah tanganmu yang perkasa itu akan turun atas kehidupan Bapak Yeskiel Hebron, dan biarlah Bapak Yeskiel Hebron itu bisa menuntun, memimpin dengan luar biasa. That he will put all the team together Dan supaya dia bisa mengumpulkan tim bersama-sama, for the impartation of wisdom, understanding, and revelation. supaya ada impartasi hikmat, pemahaman, pengertian, dan pewahyuan. Lord, may your river flow upon his life. Ya Tuhan, biarlah sungai itu mengalir, sungaimu mengalir dalam kehidupan Bapak And Hebron. financial blessings will flow upon this school. Dan juga berkat keuangan akan mengalir di atas sekolah ini. We also pray for Ibu Yulia, Kami juga berdoa untuk Ibu Eudia. that bless her with your mighty strength. Berkati dia dengan kekuatan yang luar biasa. Fill her with the spirit of accuracy. Penuhi dia dengan roh keakuratan. That intercession will continue to flow in her life. Urapan untuk berdoa syafaat itu mulai semakin mengalir dalam hidupnya. That she will begin to speak into the lives of many people. Sehingga dia bisa mulai berbicara atas kehidupan orang-orang banyak. We also pray for Ibu Johanna Reri, Juga saya berdoa, hamba-Mu berdoa untuk Ibu Johanna Riri. that you will bless her physical body, that she will be strengthened. Tuhan, supaya Engkau memberkati ibu ini dengan kekuatan fisik, supaya dia bisa dikuatkan. More and more of your grace will shower upon her life. Biarlah kasih karunia-Mu itu lebih dan lebih lagi tercurah atas hidup ibu ini. We also pray for Ibu Nabila Emma, Ya, kami juga berdoa untuk Ibu Nabila Emma. for your mighty anointing of your teaching will go forth into her lips, Biarlah ada urapan yang luar biasa tentang pengajaran itu mengalir melalui bibir hamba-Mu that ini. she will lead many of the people and the students. Sehingga dia bisa memimpin banyak orang dan juga para murid. We also pray for Ibu Manangka, Ya, kami juga berdoa untuk Ibu Manangka, that she will be showered by the mighty spirit of joy and peace. supaya dia bisa dicurahkan, mengalami curahan roh sukacita dan damai sejahtera. And we pray for Ibu Deborah Lenda, Kami juga berdoa untuk Ibu Deborah Lenda, as she begins to walk in your office of the pastoral and to counsel and comfort people. Tuhan, pada saat dia mulai berjalan dalam jawatan-Mu Tuhan, dia bisa memberikan konseling, pelayanan pastoral, And Ibu Elis, dan juga Ibu Elis, that she will begin to flow in the spirit to worship and also to bring your people into your presence. biarlah dia mulai bisa mengalir di dalam hadirat-Mu dalam penyembahan, dan membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu. Bless all 7 of them. Berkati ketujuh dari Bapak Ibu ini. They will flow in the fivefold ministry. Biarlah mereka akan mengalir dalam pelayanan 5 jawatan. And to be able to bring this Menara Doa to be a blessing to whole of Indonesia. Dan bisa mampu untuk membawa menara doa ini menjadi berkat bagi seluruh Indonesia. And bless them so that they can also launch out to other nations. Dan berkati mereka supaya bisa mereka juga di-launchingkan ke negara-negara yang lain. And we thank you for this team. Kami berterima kasih untuk tim ini, Bapak. Bless them all. Berkati mereka semuanya. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Amen. Even that Menara Doa segala bangsa, the new level are taking place. Bahkan di menara doa segala bangsa, tingkatan yang baru itu sedang terjadi dalam hidup saudara. Even in the school, the prophetic school, the new level are taking place. Bahkan dalam sekolah doa profetik ini, hal-hal yang baru sedang terjadi, tingkatan yang baru sedang terjadi dalam hidup saudara. You are not only learn and preaching, in the preaching, the manifest, the preaching authority and power flow.
Bukan hanya saudara belajar dan berkhotbah, tetapi dalam khotbah saudara ada otoritas dan kuasa yang termanifestasi, yang mengalir. You're going to build that kingdom. You're going to build the people's life. Saudara akan membangun kerajaan Allah itu. Saudara akan membangun kehidupan daripada orang-orang lain itu. Even God want to use you to change the foundation even in your nation. Bahkan Tuhan akan memakai saudara untuk mengubah fondasi dasar yang ada dalam bangsa saudara sekalipun. So the Lord want to use you to put His foundation. Jadi Tuhan akan memakai saudara untuk menaruhkan fondasinya. You have to believe the Lord called you, not man, not people. Saudara harus percaya Tuhanlah yang memanggil saudara, bukan manusia, bukan orang lain yang panggil saudara. You have to believe your call in your prayer. As you preach, as you say something, there's the word of God. There's the power, authority, and power flow right now. Saudara harus percaya panggilan saudara sebagai pendoa. Ketika saudara berdoa, saudara memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada aliran kuasa Tuhan yang sedang terjadi. As you say the word of God is not turned back with the empty. The word as you spoke that will fulfill that what God's desire and fulfill His vision and mission. Pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan yang saudara perkatakan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi dia akan melakukan sebagaimana tujuan Tuhan maksudkan firman Tuhan itu diperkatakan dan terjadi. And God will reveal the new revelation and how to put the foundation, how to change the people's life. Dan Tuhan akan menaruhkan pewahyuan yang baru, bagaimana membangun fondasi yang baru, bagaimana mengubah kehidupan orang-orang lain. That God knows what's happening on a life. It means there is something have to break. The Lord reveal to you and that's happening. Tuhan juga tahu ada sesuatu yang terjadi dan Tuhan ingin putuskan itu, hancurkan itu, dan disitulah terobosan terjadi, saudara. Jesus not only preaching, He become prophet, He become a healer, and the fivefold ministry take place in the ministry of Jesus. Artinya Yesus bukan hanya sekadar berkhotbah, tetapi dia juga melakukan, dia adalah sang penyembuh. Dan pelayanan 5 jawatan itu terjadi melalui dia. This is happening that Menara Doa Segala Bangsa. Inilah juga yang terjadi di Menara Doa Segala Bangsa. The people who take part, the people who gathered, the people who join, the people are here right now. Lord say, yes, the same call, the same authority and power is take place in your life. Orang-orang yang bergabung bersama-sama, yang terhubung bersama-sama di dalam Menara Doa Segala Bangsa ini, otoritas dan kuasa yang sama terjadi pada mereka. That's the season right now. Ada musim masa sekarang. This is the seasons right now. Inilah musim masanya sekarang. This is the season where prophetic moving right now. Inilah masa waktu sekarang di mana hal-hal profetik bergerak sekarang. Prophetic move. Hal-hal kenabian bergerak, saudara. In preparing Indonesians for the special fivefold ministry, believe that Indonesians that you are going to fly to the nations. Persiapkanlah diri, saudara. Kita percaya kita akan mempersiapkan Indonesia untuk pelayanan 5 jawatan ini. Saudara percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa. Indonesian that you are going to fly to the nation, you are going to build the nations. Orang-orang Indonesia percaya kita akan terbang dari bangsa ke bangsa. Kita akan membangun bangsa-bangsa itu. There was a time that you can see there's a many foreigners in your nation. That's going to be over. Now you're going to be in the other nations. Ada masanya saudara melihat dulu bahwa ada banyak orang asing datang melayani di negeri kita. Tetapi itu akan berakhir. Saatnya sekarang kita yang dipakai Tuhan untuk melayani bangsa-bangsa. That's why Lord preparing you. Makanya Tuhan mempersiapkan saudara semua. This pandemic season, that COVID season, yes, the Lord preparing you for the fivefold ministry. Believe it. Saudara, masa pandemi ini, masa COVID ini, musim masa ini, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk pelayanan 5 jawatan. He preparing you. Dia sedang mempersiapkan saudara. The people who sensitive, they can fly. The people are not sensitive, they're going to fall. Saudara, orang-orang yang peka, mereka akan terbang. Tapi orang-orang yang tidak peka, mereka akan jatuh. There's something new thing going to take place in your life. Ada sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidup saudara. The new work, the new move are taking place. Pekerjaan yang baru, kegerakan yang baru akan terjadi. That Menara Doa Segala Bangsa, believe it. Bahwa Menara Doa Segala Bangsa, percaya.
Why the Lord create the choose menara doa segala bangsa. Kenapa Tuhan ciptakan? Kenapa Tuhan memilih menara doa segala bangsa? For in this season. Untuk masa waktu Lord inilah called you for this season. Tuhan memanggil saudara untuk musim masa waktu ini. To raise up. Untuk bangkit. You're not only like a eagle you fly. Menara doa segala bangsa believe you like a mother eagle. You fly and the thousands of eagle are fly together. Saudara, menara doa segala bangsa bukanlah hanya seperti Raja Wali yang terbang, tapi saudara seperti induk Raja Wali yang terbang tinggi dan ribuan Raja Wali mengikuti dari belakang. Amen. You Amen. teach them to fly, and you teach them to focus, you teach them to understand, you teach them to sensitive. Saudara ajari mereka untuk terbang, saudara ajari mereka untuk berfokus, saudara ajari mereka untuk sensitif, saudara. The menara doa is called for this season. Menara doa segala bangsa dipanggil untuk musim masa sekarang ini. Believe it. Percaya. As you believe, you see the power of God. Pada saat saudara percaya, saudara akan lihat kuasa Allah. The Lord called you for the purpose. Tuhan telah memanggil saudara untuk satu tujuan. As you sensitive, as you say to God, Lord, what to do right now? And God will raise you up and He will teach you. Pada saat saudara peka, pada saat saudara berkata, Tuhan, apa yang harus dilakukan sekarang? Maka Dia akan mengajari saudara. Amen. Hallelujah. Amen. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Lord, I surrender that fivefold ministry team right now. Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan 5 jawatan sekarang. Lord, we believe, Lord, that something different move are taking place in the name of Jesus. Tuhan, kami percaya ada satu kegerakan yang berbeda sedang terjadi dalam nama Yesus. Lord said to Emma, Tuhan berkata kepada Ibu Emma, Emma, remember that miracles where Jesus did in Ghana, ingat bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Kana, Lord say that kinds of wonder miracles, Lord say is going to take place in your life. mujizat yang seperti itu juga yang akan terjadi dalam hidupmu. The Lord going to use you in an evangelist, is going to miracles after miracles. Tuhan akan memakai engkau dalam penginjilan sehingga ada mujizat demi mujizat terjadi terus. That's a many breakthroughs going taking place. Ada begitu banyak terobosan akan terjadi. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantarike. In your ministry, you are going to break that strongholds. Dalam pelayananmu engkau akan menghancurkan begitu banyak benteng penghalang. Even there's a many challenging with a stronghold, but Lord say you got that victory and a breakthrough. Bahkan adakan begitu banyak tantangan dengan hal benteng-benteng menghalang, tapi Tuhan berkata engkau akan menerobos dan engkau akan menang. Even Ira menang ka wani. The name of Jesus. Ibu Pendeta Ira. Kurabaka Shantarike. Kurabaka Shantari Kababalarike. I surrender her in the name of Jesus. Saya menyerahkan dia di dalam nama Yesus. Lord say, my daughter, Tuhan berkata, anakku, there's many people's life, you're going to be like a roof in their life. ada begitu banyak kehidupan orang-orang engkau akan menjadi seperti atap bagi mereka. The name of Jesus. Dalam nama Yesus. Like Noah who built the ark. Seperti Nuh yang membangun bahtera. Yes, that's the manner. Begitulah caranya. That's your ministry. Itulah pelayananmu. Lord say, you're going to teach them, you're going to make that big ark, that you're going to bring them to enter in that ark. Tuhan berkata, engkau akan mengajari mereka, engkau akan membangun bahtera, engkau akan buat mereka masuk ke dalam bahtera. You're going to be more patient and waited and waited. Engkau akan lebih bersabar, dan akan menunggu dan menunggu. That how much you're waited, how much you're patient, Lord say, that much you're more clearly, you're more sensitive, you can hear the voice of the Lord, and you can build like Noah, make the ark inch by inch. Sebagaimana engkau bersabar, sebagaimana engkau dalamnya engkau menunggu, begitulah caranya. Engkau akan membangun bahtera itu, engkau akan bangun setahap demi setahap. When we're very sensitive, Ketika engkau begitu sangat peka, sangat sensitif, believe it. percaya The name of Jesus. dalam nama Yesus. Deborah Linda, Ibu Deborah, this is what the Lord say to you right now. ini yang Tuhan katakan kepada ibu sekarang. Lord say, I input that something new things right now. Tuhan berkata, aku menginput, memasukkan sesuatu yang baru sekarang.
Lord, see, I put that another strong foundation on that foundations. Tuhan berkata, aku menaruhkan satu dasar yang baru atas fondasi yang ada. So Lord, say, I'm going to put the strong foundation and I'm going to make you stand strong. Jadi Tuhan berkata, aku menaruhkan fondasi yang kokoh, yang kuat, dan aku akan menjadikan engkau kuat dan kokoh. Even though there's a challenging, even though there's sometimes that you say, Lord, I don't know what to do. I couldn't catch it. Sekalipun engkau berkata, Tuhan ada begitu banyak tantangan, aku nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan, aku nggak bisa nangkap ini Tuhan. Even sometimes when God spoke to you, even in your dream, sometimes you never understand the dreams. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepadamu, Tuhan bicara lewat mimpi, dan engkau bahkan tidak mengerti akan mimpi itu. But Lord say, my daughter, Tapi Tuhan berkata, anakku, from now onward, mulai sekarang, Lord said that there's something new thing going to take place in your life. Tuhan berkata sesuatu yang baru akan terjadi dalam hidupmu. Believe it. Percaya, Believe it. percaya. As you believe, you see the power of God. Pada saat engkau percaya, engkau akan lihat kuasa Allah. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Johanna Riri. In the name of Jesus. Ibu Pendeta Johanna Riri ya. I saw the tree is so big tree. I mean, it looked like many years tree. It branches more wider. Saya melihat ada satu pohonnya begitu besar dan ada begitu banyak cabang-cabangnya begitu besar sekali. See, I can see on the tree, there's a many birds have nest there. Even the bottom of the tree, that's animal are resting. Even the people are sitting there, and many things are taking place under the tree, even in the tree. Saya bisa melihat di pohon itu ada begitu banyak burung-burung sampai mereka bersarang, bahkan sampai di bawah pun ada begitu banyak binatang yang berteduh, bahkan orang-orang berteduh, ada begitu banyak hal di pohon itu. So the shadow, the shadow of the tree is make the people rest and bring the new breathings. Jadi pohon itu menaungi siapa saja orang yang bernaung atau siapa yang bernaung melalui pohon itu menghasilkan banyak perkara yang baru. And that produce the fresh air. Dan menghasilkan udara yang baru, udara segar yang baru. That's you. Itulah engkau. That's you. Itulah engkau. That's your ministry. Itulah pelayananmu. That's your call. Itulah panggilanmu. That's your work. Itulah pekerjaanmu. You become blessing for the many people. Believe nation to nation. Engkau menjadi berkat buat banyak orang percaya dari bangsa ke bangsa. You're not only to village, you're not only to city, Lord say nation to nation. Engkau bukan hanya dari desa ke desa, kota ke kota, tapi Tuhan berkata, engkau dari bangsa ke bangsa. Your level are changed. Tingkatanmu berubah. Lord say, the moment as you in the stage, pada saat engkau ada di panggung, you are a different person. Engkau jadi pribadi yang berbeda. The people going to see you, that's not Johanna Riri, that's something different person. Orang-orang akan melihat bukan lagi Johanna Riri, tetapi satu pribadi yang berbeda. They're going to see that anointing, full of the anointing. Mereka akan melihat pribadi yang penuh dengan pengurapan. Believe it. Percaya. If you believe, you see the power of God. Engkau percaya, maka engkau melihat kuasa Allah. That's why the people say, he's a prophet. Makanya orang-orang mengatakan dia adalah nabi. Yes, my dear brothers and sisters. Amen. Ya, saudara-saudari. That's the manner Amen. God want to use you, authority and power receiving. Begitulah caranya Tuhan akan memakai engkau dengan otoritas dan kuasa. Amen. Amin. Don't worry. Jangan khawatir. Amen. Everything God work in your life. Semuanya Tuhan bergerak dan kerjakan dalam hidupmu. Yes, Lord, I surrender this fivefold ministry team in your hand. Ya Tuhan, aku menyerahkan tim pelayanan 5 jawatan ini ke dalam tangan-Mu. I pray for the move of God take place in the ministry. Aku berdoa untuk kegerakan Allah terjadi dalam pelayanan mereka. Lord, you have a purpose in their life. Engkau memiliki tujuan dalam hidup mereka. Lord, as you choose the 12 disciple, Lord, that's the manner you choose them for this season. Sebagaimana engkau memilih akan murid-murid-Mu, begitulah caranya engkau memilih mereka untuk musim masa ini. As you did the disciple and you send them to the nation, the same manner, Lord. You choose the fivefold ministry team, you teach them, and now you send them.
Sebagaimana engkau mengajari murid-murid-mu dan mengutus mereka, begitu juga engkau mengajari mereka ini dan mengutus mereka, Tuhan. Let Amen. your call fulfill in their life in the name of Jesus. Biarlah panggilanmu tergenapi dalam hidup mereka, The Tuhan. name of the Father, Di dalam nama Bapa, name of the Son, di dalam nama name of Putra, the Holy Spirit. di dalam nama Roh Kudus. I pray and I release that anointing upon Aku them. berdoa dan aku lepaskan pengurapan itu. You take control right now. Engkau ambil alih sekarang, Tuhan. Amen. Amin. Amen. And Pastor Hebron, I believe that God is equipping you to raise a generation of apostolic prophetic leaders that will not fall in the trap of following man, but will always have a pure heart and the character of God. Dan saya percaya Pak Pendeta Hebron, Tuhan memberkati dan memperlengkapi Pak Pendeta Hebron untuk membangkitkan satu generasi apostolik profetik yang tidak akan terjebak, tidak akan jatuh mengikuti manusia, tetapi Amen. mengikuti kehendak Tuhan. Amen. Amen. And the word that God gave me specifically for you and for the ministry is in Genesis chapter 17. Dan firman yang Tuhan berikan secara jelas untuk saudara-saudara yang ada dalam pelayanan ini ada terdapat dalam Kejadian pasal 17. And I believe that in you raising the sons and the daughters, Pastor Hebron, it will not just be ministering to servants of God, but the Lord says, I will give you my father heart, and you will minister to them as a father, and they will become fathers to many. Amen. Dan saya percaya Pak Pendeta Hebron, pada saat Bapak membangkitkan anak-anak ini semua, maka bukan hanya sekedar melayani sebagai pelayan, tetapi mereka juga akan memiliki hati Bapa, dan mereka akan melayankan hati Bapa itu kepada orang lain, sehingga generasi Indonesia ini akan dibapaki dengan orang-orang yang melayankan hati Bapa. And specifically for your team, Pastor Hebron, I want to declare that as you as a team that minister, that you will first minister unto God, and having the character of God, you and your team will see the enemy flee in and not return in Jesus' name. Dan secara khusus Pak Pendeta Hebron untuk mungkin maksudnya tim 5 jawatan ini, pertama-tama benar-benar akan melihat mengalami Tuhan dan kemudian memiliki karakter Kristus dan akan melihat bahwa musuh itu lari daripada tim ini dan tidak akan kembali lagi musuhnya. Amen. I pray, Pastor Hebron, that just like Abraham, you will be the one that will always be greatly blessed. And in that, God will make you a great blessing. Dan saya berdoa Pak Pendeta Hebron sama seperti Abraham, di mana Bapak sangat luar biasa diberkati dan Bapak menjadi berkat yang luar biasa buat banyak orang. Amen. And I Thank you, pray Jesus. that just like Abraham was ministered to by Melchizedek, it is my prayer that you will personally be ministered by Jesus Christ, and that you will have not just encounters with angels, but you will work with the army of heaven on a level like never before. Amen. Dan sama seperti Abraham yang juga kemudian dilayani oleh Melkisedek, saya berdoa Pak Pendeta Hebron, Bapak juga nanti akan dilayani oleh Yesus Kristus. Dan Amen. kemudian Bapak Amen. bukan hanya bekerja bersama dengan para malaikat, tetapi bala tentera sorga yang Amen. akan bergerak bersama-sama dengan Bapak. Amen. Amen. And I want to Amen, pray amen, for the whole amen. team, for Ibu Idioa, Dr. Johanna, all the prophetic team, for the evangelistic team. I'm going to declare that nothing that the Lord has ordained, everything that God has written down in your scrolls will be accomplished, just like it was accomplished for Abraham. Saudara, saya akan berdoa sekarang buat tim pelayanan 5 jawatan yang dimaksudkan tadi, bahwa semua yang Tuhan telah tulis dalam gulungan kitabnya, semua yang Tuhan telah tetapkan, itu akan tercapai sebagaimana yang dimaksudkan. Amen. I pray that just like Jesus, he could see into heaven. When Jesus was feeding the multitude, the word says in Greek that he didn't just look up, but the word in Greek says he gazed into heaven. Saudara, saya berdoa sama seperti Yesus waktu dia memberi makan akan orang banyak. Dikatakan bukan hanya sekadar dia melihat ke atas, tetapi ada kata dalam bahasa Yunani mengatakan bahwa dia benar-benar melihat ke sorga, saudara. Memandang sorga, melihat ke sorga. And it is my prayer that for you as a team, as you minister, you will always gaze into heaven and you will see the heart of God. And out of that, through your lives, through your hands, there will be multiplication. There will be feeding the hungry. There will be healing and there will be restoration in Jesus' name.
Dan saya berdoa juga untuk tim 5 jawatan ini pada saat saudara melayani, saudara juga akan menengadah ke atas. Saudara akan mampu melihat sorga dan melihat isi hati Tuhan. Sehingga pelipat gandaan akan terjadi, kesembuhan terjadi, hal-hal itu akan terjadi, saudara. Amin. Amin. Dr. Johanna, I just see that the Lord says that you are going to raise a generation that will not just love the word of God, but they are going to be believers. They are going to be partakers of the word of God because they're going to have understanding. The spirit of revelation will mightily work in them to bring the word of God to manifestation to the places that they will walk in. Ibu Dr. Johanna, saya melihat Tuhan akan memakai Ibu membangkitkan satu generasi yang benar-benar mengasihi, bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi benar-benar mereka mengerti benar akan firman Tuhan itu, mereka memiliki roh pewahyuan dan benar-benar menjadi satu generasi yang luar biasa. Amin. Amin. And I just see that as you minister, I see that it is like a bowl that the Lord is, as you pour out the bowl, God is just replenishing, refilling, just saturating this bowl once again with fresh anointing, and that you will see how God will come and he will fill even before it can empty out. Dan saya melihat seperti ada cawan yang Tuhan senantiasa akan isi kembali. Ini berbicara mengenai pengurapan yang luar biasa yang Tuhan akan isi terus. Bahkan sebelum itu habis, Tuhan sudah isi kembali. And then, Pastor Deborah, I'm sure you understand that the authority that God has given you is not just the authority to make war, but it is the authority to be a mother to many. Dan untuk Ibu Pendeta Deborah, saya percaya Ibu mengerti benar otoritas yang Tuhan berikan kepada Ibu bukan hanya sekedar untuk janji saja atau ikat janji saja, tetapi benar-benar otoritas yang diberikan kepada Ibu untuk memperkatakan, melakukan, melihat segala sesuatu bisa terjadi. Because although Deborah was standing on the battlefield, she never became the soldier and she never wanted the glory for herself. Karena seperti Deborah, dia sekalipun dia berdiri di medan peperangan, tetapi dia tidak untuk dirinya sendiri. But as the mother of Israel, she was able to speak the heart of God over the nation, and she called forth another woman, Jael, that would become a blessing. And it is your time, Deborah, to call forth those who God is raising up to be his vessels of glory. Dan seperti Ibu, ia menjadi ibu buat yang lain. Seperti Deborah, ibu atas Israel. Dia benar-benar akan memanggil, akan berseru untuk orang-orang yang dibangkitkan oleh Tuhan, yang ada di bangsa itu, dipakai Tuhan untuk bangsa itu. And to those that God has called as part of the prophetic team in the prayer tower, I pray that it will not just be the prophecy that so many people seek, just telling the future, but I pray that what God will reveal to you is truly what is in heaven. And as he reveals it to you, as you will speak it, it will manifest on earth. Dan buat saudara-saudara yang lain yang dipakai Tuhan dalam pelayanan Menara Doa Segala Bangsa ini, saudara bukan hanya orang datang untuk mencari nubuatan, kalau saudara memperkatakan nubuatan, tidak. Tetapi apa yang saudara singkapkan itu benar-benar adalah apa yang ada di surga. Sehingga ketika saudara memperkatakan, sungguh itu terjadi dengan nyata. Amin. Abba Father, I want to thank you for the prayer tower that is raising an apostolic prophetic generation. Abba Bapa, aku mau berterima kasih untuk Menara Doa Segala Bangsa ini yang telah membangkitkan generasi apostolik profetik di generasi ini. A generation, Father, that will love you and that will love your word and keep your word. Generasi yang akan mengasihi Engkau, mengasihi firman-Mu, dan terus menjaga, bergerak dalam firman-Mu. Amen. A people, our Father, that will obey you and that will know you face to face intimately like Abraham did. Orang-orang yang mentaati Engkau, Tuhan. Orang-orang yang kenal Engkau secara berhadapan muka dengan muka. Dan memiliki keintiman dengan Engkau seperti Abraham. Thank you, Lord, for a generation of a prophetic voice across the world that will love you and that will show your character right here on earth, just what you show them in heaven. Terima kasih Tuhan untuk generasi suara profetik ini yang benar-benar mengasihi Engkau, yang akan memperlihatkan karakter-Mu di muka bumi ini, sehingga terjadi di bumi ini seperti yang ada di surga. Thank you, Father, that they will never seek the blessing, but they will always seek the one who bless us, God Almighty. Terima kasih Bapa, biar mereka bukan mencari berkat-berkatnya, tetapi mereka akan senantiasa mencari Sang Pemberi berkat,
yaitu Allah yang Maha Kuasa. Thank you, Father, that they will always love others more than themselves and will always seek the best for others. Terima kasih Bapak bahwa mereka akan senantiasa mengasihi orang lain lebih dari diri mereka sendiri. Dan senantiasa mereka melakukan yang terbaik buat orang lain. And thank you, Father, that they will not just be satisfied to just be among the crowds, but they will go up higher because they will be willing, Father, to pay the ultimate sacrifice to experience who you are. Terima kasih Bapak, mereka bukan hanya sekedar puas di antara kerumunan orang banyak, melayani orang banyak, tapi mereka naik lebih tinggi. Mereka rela naik lebih tinggi dalam ketaatan penuh untuk benar-benar mengalami Engkau. Thank you, Lord Jesus, that they have inherited everything that is needed for them to change the world in these end times. Terima kasih Tuhan, mereka telah mewarisi semua yang dibutuhkan untuk mengubahkan dunia ini. Thank you that they will work with the army of heaven and that there will be a great harvest for your glory and for your honor. Terima kasih Tuhan, mereka akan bekerja sama dengan bala tentara surga, semesta yang ada di surga, dan mereka akan membawa penuaian untuk kemuliaan-Mu. Let your kingdom come, Abba Father. Biar kerajaan-Mu datang ya Bapa. Let your perfect will be done in them first, Biar kehendak sempurna-Mu terjadi di dalam mereka pertama lebih dulu, and then through each one of them. dan melalui masing-masing mereka sendiri. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus yang perkasa. Amen.